তিনি চিনি 46 সুরমা অ্যাসেম্বলি কেন্দ্রবো বাই ইলেকশন ফাইনে 23 তারিখ আবনো কিপিংই চিনি টিপ্রাসা যারা বুয়াগ্রানি ওয়ারিয়ার্स दं एराव बरफ हुयावै चायावै टिदावले वाइटि टिप्रा मथन जत आदंगो हुयावै चायावै दूर कैम्पेन खायमानि बागै दिनै चिनि फाइभ डिस्ट्रिक्टनि कायसा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि वाइटिएफनि आदं दिनै दा बारफोर एबं नरेश देबबर्मानि ब्रह्मनि चाइटक मुंबाइ दिनै अ जागावो 7 परिबारनि 25 भुटान दिनै अर जयनिं खायफायखा बरफ हर दाबो प्राय हर 9:30 बाजि मियाबो फायजा बरफ नुखाना दिनै फुंबो फायजा बयनिखाय रुखथारैसे बरफ देख्लायनाया जुनारखाय बय रुखथारैसे फाय तानिखाय बुवाग्राना आइडियोलॉजी थानसा बुवाग्रा अबन जुना सावो नु दिनै बसाखना हामजाखै बयनोबो हामजाखै ओ आबनो बेलेग इम्पोर्टेंट मेसेज जतनो वानसुबो एवं जतनो बसकांगो थिनांनि बागै काहामनि बागै वानसुबो दिनै अरब दिनै बरफ बेखाय दिनै मणिपुरी सम्प्रदायनि बरफ बिलं खालायो दिनै काखुसम फायजाक बरफनि पारांगाखाय देबिसरानि बरफ फायो दिनै बुवाग्रानि थानसालि याफ्रिओ फायो बरफ याफ्रि बारफ फायखा दिनै कैंडिडेट बरफ नां बाब्राम सतनानिनो बरफ आमथि मार्काव भोट दिवै गोप्लाय खायनाय बरफ दिनै दिनै थानसाव फायसबायखा एवं बरफ दिनै गसि खायखा मनि बागै आं बरफनो साबायखर लामसु। আচ্ছা দাদা, আপনারা কেন এই তিপ্রা মথাতে বেছে নিয়েছেন? আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি করছি তো আমরা মহারাজা বীর বিক্রম ছেলে কিন্তু পদ্ধতি কিছু আমরা অনেকদিন ধরে ফলো আপ করতেছি তাইদের যে কাজকর্ম যে দিশা নিয়ে যে কাজ করতেছে আমরা খুব ভালো লাগছে। আমরা সুযোগ নিচ্ছি যে মহারাজার সঙ্গে আমরা কাজ করব। আমরা যে পদ্ধতি কিছু মানিক্য মহারাজার সঙ্গে আমরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত। আমরা দল সহ আমরা চাই যে রাজার সঙ্গে আমরা কাজ করতে চাই। আপনার নাম দাদা? আপনার নাম? সূর্যমণি সিং। কত ভোটার আপনারা? আমরা প্রায় এখানে 25 ভোটারে গেছি, 7 পরিবারের মতো আমরা 25 ভোটার লয়ে আজকে আমরা এই দলে আমরা যোগদান করলাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।